जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को मो झीर नटखटी सकाल आप देखुं One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, nine, ten. देखिए इधर हम देखो नहीं नहीं इधर हम देखो डाल दियो पिला मैंने देखा मुझे कितने सुंदर क्लिप होची फिर 1 2 बोलो छी बोलो 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 5 6 7 8 9 10 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Now did you? Ada. Good girl. Good girl. 1 2 3 4 5 6 5 6 कौन 5 6 7 8 9 10 Audio video bang apa? Pindah. Berkali kali sama. 1 2 3 4 Thank you. मुझे गाधे पड़ी आसला मेकअप नौची टिके काजल लगे पाउडर लगे सी तार टिके क्षति कर मुझे समय रोषे सारी मो झील ठाकुर बहुत खुशी मजा पूजा पूजी करे ठाकुर का मंत्र बोलदब विभूति जमी पाइब सेमती भांगी लगेदब दीप साइड दीप दीप दब साइड दीप जेन थला दीप थो दब दीप थो हां दीप पड़ी थो नो ए दीपड़ा नहीं दीप थो ताबरे दीप खोपाल थो सेटा भीतर दीप थो एटा खोपाल टिके आ थुंदा भीतर ताबरे साइड थो नमस्कार हो ठाकुर बुद्धि ज्ञान मुद्रे मारे एरी गाड़ी अम्बा ए आ नहीं जाओ मार मुंडे मार नो अनेलो अरे वाह हेलो माँ गीत शुणी मुझे सुंदर गीत बोलूँ तू माँ मो झील ए खाई बसला
गरम भात साङ्गକୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ପୋଦିନା ଚଟଣି ଖାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଜାଗାରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି। पळेबी पळेबी देवी खाई देवी खाई देवी আমি জানো টোটাল কিছু দিন পরে পড়ে চেকা মারিব শুন আমাদের অভদ্র বিলা চেকা মারিব এই আমাদের অভদ্র বিলা ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେଲେ ଶୋଇପଡ଼େ। ମୋ ଝିଅ ବି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଶିଖିଲାଣି, କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଲା। ମାର୍କେଟରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ସେ ଆସିକିରି ପୁଣି ଖଟି କରେ। ବାବା ତାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଗଲେ। ବାବାକୁ ଜମା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଦେବନି। ବାବା ସହିତ ଚଲେଇଥିବ ଦୁଷ୍ଟାମି। ଝିଅ ଖାଇସାରି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ବାବା ବାବାଙ୍କ କାମରେ, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସିଏ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ।
ମୋ ଝିଅ ଏବେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।